Sa head coach nyo muna sabihin. Jackball. Kanina. Oy, bawal yun, boss. Bawal yun. Bawal kuhanin ng bola. At may tahanan ng ball. Yan, si SGA. Runs for 3. Uy, muntik na agad ah. Eto. Ay, pag lumutan, gagawa na to eh. Pag lumutan, libre-libre, tumira ng 3. Wala. Ay, foul agad. Ang agang foul nun, wala pa 1 minuto. Gerber. Yan, walang mapapasahan. Ito, Mr. Paglumutan. 10 seconds to shoot. Ayun, wala pa rin. Aquino. Dumiretso para kay Rans. Points para kay Rans. Ang series, ayun, open lang. Nasa Gerber. Gerber, dire-diretso na naman. Ganda pa sa loob. Sikip sa ilog. Nistal. Uy, naisundutan. Eto, Aquino. Eto, Ransa. Rans na naman. Nagmamadali. Rans. Rans, uy! Tumatakiti na. Nakuha ni Brits. Oh, easy lang daw sabi ni Brits. Ruel. Ruel to Ruel. Yun, naiwan. Yun! Nalakas sa tira. Rans. Nagawa ni Lista. Lumutan, dire-diretso. Wala, lakas na naman. Ayun. Second free throw. Wala talaga. Ayun. Pinasay, huli na, dinisay. Apat. Paghanutan. Toralba, 2 points. Higpit ng depensa nitong blue-green ah. 15 seconds to shoot. Ayan, Brits. Mr. Ruel. Naku, wala. Yun, Aquino, wala ulit. Naku, Kanya ulit. wala Wala pa ulit. din. Oh, ayun. Ganda pa sa libre-libre. Mr. Paglumutan. Ang sa takbuhan mga to eh. Pinasa kay Aquino, tumira na 3. Wala na. Gerber, pinasa kay John Lloyd. Ayun. Nakita. Hilario. Ay, wala. Ayun. Wala rebound. Aquino. Rans. Rans, pinasa kay Brits. Ayan. Si Mr. SGA, magkakasabit na to. Wala. Hoy, Rans. Naghahanap na babasa at pinasa kay Sir Rowell. Ruel. Ayun, ito Pinasa na. kay... Oh, yun! Wala talaga. Hirap makakuha rebound tong Violet. Ayun! Sa John Lloyd. Hindi na pinaglaro. 12 seconds to shoot. Ayun! Ayun, Na basa. nice. Basa. Ay, nalagpas! Nalagpas! Pangit lang. Pangit ng mic na to. Ayun! Spin play! Wala pa rin! Ay, wala pa rin. Takbuhan na naman. Toralba! 2 points. Score natin. On time out lang, madami. Hesitation! Wala talaga. Ano to? Ay, John Lloyd, libre na sa ilalim. John Lloyd. Ayun. Walang foul. Brits. Dead hesitation. Ayun. Oo. Ay, SGA talaga. Ayun. Ay, John Lloyd. John Lloyd. Wala. Ay, sa palayo. Wala. Wala. Mr. Rans. 2 points. Para kakahabol na. Oh, ready na po yung sunod na 5. Papasok po. Ay, wala na sa harap. Ayan na. Dalawa na naman. Ayun. Galing. John Lloyd. John Lloyd. Diretso. Ano na? Isip. Wala pala. Wala pa rin. Bitin. Ayun. Mr. Rans na naman. Wala. Obo. Ayun. Uy, na. Kala ko may kasabit. Fritz. Yun. Nakasama. Mr. Fernandez. Yun. Iliana, Charles. Tumura ka na, Chris. Ay! Ay, nakuha na yung ano. Dapat tabo. Yan. Dapat tabo. Foul. Parehas mo yan yun. Gerber. Pinasa kay Aris. Yun. Ayun, nakuha. Gerber. Wala, niluwa. Ay! Aris! Wala mo din. Kanino ulit? Ayun na. Pinasa kay Charles. Pinasa kay Aragon. Ayun. Foul. Yun, unang free throw. Pasok. Hello. Ayun. Ayun. Ayun, Sir Johnny.
Nausan, rebound. Ay, hawak, last touch. Sa kay Sargani. Gahanap na papasahan. Ayun, kay Gerber. Ayun, nasipa. Kick ball. Nga pala sa paa. Ayun, open. Ay, 3 seconds. Tira na yun. Lang. Oy, Fritz to be. Ay, SGA daw. Charles, hangin. 10 seconds to shoot. Hello, ayan, Charles, ganda pasa, Sergio. Oy, kay Charles ulit. 2 points. Lamang na po, preview. Hop. Pinasakay na kusan. 2 points. Magaganda play nito. Malakas. Wala, ayun. Rebound. Ay. Sergio Bell. Eto na, Aris. takuna. Aris. 2 points. Ay, sorry. Balik akong grade school nito. Charles, Mascarte. Villano. 10 seconds to 10 shoot. seconds to shoot. Yun. Ganda na pasa. Nako, pinasa pa uli. SGA. 3 seconds to shoot. Nako, ayun. Ay, wala. Wala na. 20 Kasi pala ito si Aris eh. Yan, Aris. O yun, nice fix. Pinasa kay Sergiani. Ani. Wala eh, rebound. Aba, Uy. Si Ani. SGA. Gerber with the ball, Gerber. Ang ganda screen nun. 2 points. Against. Yan, dire-diretso na. Uy! Ay, nabitawan. Uy, nice block. Anay. Naku, walang mapasahan. Yun, Mr. Ruel. Pinasa kay Charles. Villano. Uy! Naipit. Ay! 2 boys. Ano, Toral ba? Tumira ng 3. Bam! Ayun, dire-diretso sa Fritz. Fritz. SGA, wala. Ay, grabe. Ano yun? Napakadaming rebound nito si Dan. Sentro galawan nito eh. Ayan, naku. Naku, ang gandang tapik nun. Sayang. Hey, Charles, tumira na 3. Ay, rebound pala yun. SGA, grabe. Talagang, ayun! Maganda, laro. Ay. Good pala, SGA. SGA. Uy, pregnant foul. Sino foul? Pregnant foul. Ay. Grabe. Oy, kickball. Oy, open. Nice job. Ayun lang ang bata. Sergio pa. Ayun, gandang pwesto. Villano. Hey. Villano. Ay, Sergio Pax. Ay, nice steal. Ayan, Gerber. Tuloy na. Pagmamadali, Gerber. Pinasa sa kalaban. Eto. Last 2 seconds. Tira. Charles, didiskarte si Charles. Villano. Ganda na pasa sa ilalim, nakita. Ay, naipit. Naku, binigay Ganda na na sa huli ni kalaban. Aris, nagmamadali. Paglumutan, ang lakas naman nun, tumalon. Charles with that ball. Ayan, gumagawa ng magandang play. Ayun, naku, kitang-kita. Huli. Ayun, Villano. Ay, foul. Pinasa kay Charles, pasa kay Sir Ruel. Rebound. Ministar. Paglumutan. Iyon, Nistal. 2 points. Nasa kay Rans, Ayun, putik na naku. makagawad. Pinalik, pasa ulit. Eto na. Aragon. Ayun, ang ganda yung steal naman nun. Naku, Paglumutan, ito favorite nito. Ay, 2 points. na. Late ang mga hardware nito. Kaya ganyan. Hilig for 3. Naku, wala na naman. 21. Paglumutan, ganado. Ayan, dapat na po for 3. Wala. Dali. Nagmadali, Aragon. Wala. Ay, Ako, nakagawan pa. Kaano yan? Aba, sino wala? Ayan. Kaamuyan na nga ba? Ayun, nawala pa rin. Naku. Talagang, ay, hindi nakaka... Paglumutan, ayun. Ang gandang pasa sa ilalim. Nistal. Uy, wala. Villano.
Agol. Ay. Paglumutan. Paglumutan, Tatawag na play. Gerber, katamasan, stall. Malakas ang pera. Eto na. Ayun na, Charles. Pinasa kay Aragol. Ayun, may foul, yung 21. Foul, number 20. Second free throw. Naku, shoot. Ayun. Pinasa kay Sergio. Gerber, ang ganda pasahan. Yun lang, bago sa tira. Ayan, nagmamadali na. Aquino, parang di sumakit ang tuhod. Aquino. Parang di sumakit ang tuhod. Lax, nag-glorify kanina. Uy, Nistal. Foul. Pinasa kay Gerber. Open for 3. Wala. Ayun na. Aquino, nagmamadali. Pinasa kay Rans. 2 points. Tatlo na lang ang lamang na si Kiwi. Pinasa kay Gerber, din diskarte. Ganda pasa sa loob, Daloy! Pasok. Shout out. Charles with the ball. Tatawag na play si Charles, signing screen. 10 seconds to shoot. Ganda pasa sa loob. Hilig, 2 points. Gerber, tumigi. Pasok sa loob, pasok sa gitna. Aray ko. Dali, Charles. 2 points. Ayaw talagang mag-give up. Oy! Wala. Ay. Ano? Ganda pasa sa Aquino. Ay, Tabili. Seruel, pinasa kay Aris. Ang higpit na ng depensa nitong bayan mo. Favorite shot? Wala. Di pumapasok. Talagang hindi daw sila bibitiw. Ayun na, tawag na play, screen, ganda ng separation. Ang set ng play. Malakas sa tira. Aragon, tumira. 2 points. Lamang na. Gerber, didiskarte. Gerber, ay, humihira. Talagang humihira ang depensa. Aris, dire-diretso. Malakas sa tira. Ganda rebound. Ito, tumatakbo naman. Violet na ang gumaganti sa takbuhan. Rans, 2 points. Maganda talagang Ito mo. Mukhang nabigyan Gerber. ang kitchen mo. Tumege, ganda pasa sa gitna. Wala pa rin talaga. Rebound. Ayan, ako na. Bilyano. Nagmamadali. Bilyano. Ayun, foul pa. Si Charles. Ito magaganda ang play ng mga to sa playbook eh. Ayun, Tumira na open. 3. Aquino, butas na butas for 3. Yun lang. Libre. Ayun, sabi mo yun, second free throw. Rans for 3. Babam! Grabe! May... Pwede Oy, kong i-absorb Gerber, ba? babawi. Ayun. Nistal, 2 points para kay Nistal. Asa? Bilyano for 3. Uy, buntik Nakuha pa rin ako. Aquino. na nun. Ayun. Wow. Ay, Aquino, first free throw. Pasok na pasok. Second free throw. Ayun, talaga po. Pag lumutang, gandang screen nun. Pag lumutan, ay, walang papasahan. Bakulon. Gerber, 3. Bang! Ito, humihigpit na rin parehas. Yung mga ball, lamang. Pinasa kay Rans. Bilyano. 10 seconds to shoot. Pinasa kay Hilig. Pinasa kalaban. Dapat na po. Naku. Ay, ay, ay.